Sige na, malang. Di ka makita dia palpuan dapat ka sa eskrito. Dapat itu rin dapat. Ina dapat Jim. Kana script. Oh, dili gagagita dito ka wala padulong. Asa ka dito ha? Dili na mo Gino. Dili na mo klaro. Ang plako lang tayo. Ay di ato na lang yan na okay. Dili gagaklaw sige ka dito padulong. Dili siya maklaro. Oh, dala na lang sige. Amon ba dala ka na dapat to? Ah, dili, matambunan siya ni Love. Love is book, gaway love. Dini, bab, dini. Kiss, oh, dini. Ano siya maklaro? Oh, sige. Sige, ikaw dahil dana maka, oh. Ana, oh, dana. Hindi ka maklaro, matamunan ka niya. Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you all today? Fine. How about you? Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you all today? We're fine, ma'am. How about you? School na. Iya, dili tadi. How about you? Sadira. Otro. We're fine, ma'am. 1, 2, Go na. 1, 2, 3, go. Good morning, class. Sige, palapit po. Hindi mawala ka sa puwan. Basa. Sa screen. Sige, patuloy ito mo. Ayun na to. Ayan. 1, 2, 3, 2. Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you all today? We're good, ma'am. How about you? I'm doing right. So I'm excited for our lesson today. So before that, please stand up for our prayer. And then Father, stand the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, please sit down. Who are absent this morning? No, ma'am. Kinuha na kung absent siya. Sige, bale.
Balik dito, ikaw tara dito. Yan na, nag-gusto yung ang ito, ba niya? Bilag-bilag sa inyo. One, two, three, go. Who are absent this morning? Dito, ma'am. Do you know what's the reason why he absent? Ano, ma'am? Okay. So before the ma'am proceed sa ating discussion, ako sang introduce sa inyo ang atong classroom rules na dapat ninyo i-follow. First is sit properly. Second is listen and participate to the discussion. And the third is raise your right hand if you want to ask question and clarification. Understood? Yes, ma'am. Okay. Are you ready to learn about our lesson today? Yes, Okay. So let's get started. So I have an activity here called mystery box. Inside the box are some pictures of kitchen utensils. Ang inyong buhaton is i-guess ninyo kung ano sa'yo name and pagkabalo mo, pwede mo mag-stand up then i-guess na yung name and kung sa'yo purpose. Understood ba? Yes, ma'am. The first object is, what is this? Mystery piso? Later. Yes, so klase ni pillar. So, kaya mag-cut sa mga, para madali ito pagpanit, no? Yes, thank you. So let's give a big claps of hands. Next is, what is this? Yes, Miss Carigon. Knife, ma'am. Knife is used for cut vegetables or fruits. Okay, thank you. Next is Miss Trinity. So I mean Miss Bitoy. Measuring up, ma'am. Balik sila, balik. Pero, boy, balik-balik yung ginagawa mo. Si Jinky, hindi mo ginagawa. Next is, what is this, Miss Bitoy? Measuring top, ma'am. Okay, thank you. So thank you all for your participation. So tell Go. okay class, thank you for your participation. Now, kung ako sa inyo na-notice sa mga pictures na inyo nakita. Yes. So, kato siya is, gamit ko siya in food preparation. And kato siya is, kasagara, makita ginagawa ko siya sa kitchen. And ginagamit na to siya in daily lives. So, kailan mas siguro na ito, no? Next is, okay, nakuha din ninyo ang unang
spatula. Used for flipping or turning food like pancakes. Next is tongs. Please, tongs used for picking up or turning hot food safely. Safely. Okay, thank you. So, like, pwede maka-explain what is tongs? Tongs is one na gina-use siya kanang when mag-fry taon kanang sunan or something kanang barbecue. Sometimes sigara ang ginagamit to prevent kanang init ng Okay, thank you. Next is the ladle. Used for serving soap or other liquid dishes. So, familiar sa mga money na? Para sa sabaw. Yes, ginagamit ko siya para Mag-sabaw. Next is measuring cups or spoon. Ginagamit ko siya kung mag-measure ka sa mga ingredients. Next is grater. Miss Cadillon. Pwede kami ko. Hindi ka ginagamit mo. 1, 2, 3, go. Next is grater. Miss Itoy, can you read and explain? Grater, used to grate or grate the cheese, vegetable, and etc. So, ano siya is mag-give it sa cheese or vegetables. Okay, thank you. Very good. Next is the strainer. Okay, anyone can read? Okay, Miss Rufisa. Strainer used to grate excess liquid from food like pasta. Thank you. Next is the cutting board. It is used to protect surfaces while chopping or slices. So, sa Bisaya pa, Tagtaman. tagtanan. Yes. So, kana siya nga mga kitchen tools is magamit ko siya kay para atong mga buluhan tool is dali ra dito siya. And also, mag-save din siya pag magamit ng mga tools. So, naman ako may mga clarification or question about the discuss? No, ma'am. Okay, so, kay nakasabot na wala mo, kung may question, so ako ay ang may question sa inyo. Oh my God. Okay. Okay. Pinunta sa mga okay na. Why do you think And then it's you find important? what teaching utensils. Ako na. Ako na siya. Okay. Ako na. Siguro ko na sa Balik ako sa kapatid. Okay, sir. May ayaw ko siya para mag-1 million. Do you have any question or clarification? No, ma'am. Okay, so sabot naman mo, so I have a question for you. So Miss Bitoy, can you answer this? So
please. Ano na lang isa? Hindi mo kaya mag-click. Hindi, ibalik siya daw. Isa pang na ibabalik siya. Ibabalik siya din. Sa mga... Umana dahil ka? Ano ka? Ha? Pagbuka to niya, kumulong na sa ba? Namay I-perform na sa kubangan. Ibalik Ibalik mo siya ako na din. yung tabi? Wala ka? Ha? Eh, ito sa tama? Ang dato na tama. Ito meron lagi. Yan. May na. Sige na, mana. Sige na. Ikaw na lang ang buwan. Tagdaran niya mo. Dapat ako na ako. Ano yun? Char. Joke lang. Okay, Kaya na. na ako ha? Hindi. Kunin mo. Spatula na. Ay, spatula na ito. Sabi, spatula. Ano ko na? Oh. Hindi na niya magagamit. Okay naman ako ng butang ka ng Pero sila ba sunod? Tanaw na pa. Ay, gusto mo yung ulay ko eh. Malay ko. Sige. 1, 2, ibalik na mga namay pagbuhat. Oh, 1, 2, 3, go. Okay, so napay pabuhat sa inyo. So magpili lang mo isa ka kitchen utensils and i-demonstrate ninyo kung basta siya paggamit. Demonstrate mo siya. Oh, di mo straight. Katumak mo. Hindi i-explain. Sige, gusto niyo yung masoy. Balik ko ba siya? Wala nang tanang. Sige. Yeah. Sige, back guys. Okay. 1, 2, 3, go. Ha? Saan ako? Dito na siya. Oh, isa to. Kato! Kato! 1, 2, 3, action! Okay, kaya na-discuss naman nato mga kitchen utensils. So, it's time na himo na mo mga application. Cut! Wala ko nga kayo demonstrate. Yes, demonstrate. Motoro. Cut! Cut, cut. Love, that ko lang. So, kinakabahan na na to discuss ang kitchen utensils. So, it's time na himo na mo sa inyong demonstrate. So, ang inyong buhaton is magpili na mo isa ka utensils and i-perform ninyo siya kung saan siya sakto nga pagamit. Okay, ma. So, na 10 minutes to prepare. And, take your time. Sabaran mo na sa inyo naman. Okay, ready na ba? Yes. Okay. Okay, sa'yo na kapulan na lang ang pagkasta. Miss Bitoy na. Okay, Miss Bitoy. Tools as please to mix your sa ingredients. Dry and weak. Okay, thank you. Please give me a round of applause. Next is Miss Reniso. Kung ang feeling na kitchen toast is like to cut. Sorry, kumain ako. Sorry, Tawag ka balik niyo. Tawagan tayo, tawagan. Kato, kato. Cut. Cut. 1, 2, 3, go. Next is Miss Reniso. So, kung ang feeling na utensil toast is
bugas, mga food bidaw mga fruits. Yeah. Okay, thank you. Just give me a round of applause. The last one is Miss Kabiku. Teaching tool is spatula used to clean pancakes. Yes, thank you. Just give me a round of applause. Okay, so nahuman naman akong ibabuhat. So, atong pagkakan is written test. So, nakoy pa-answer sa inyo. Matching type kami siya. So, nakoy 10 minutes to go. Answer. Kung kinsa yan ang mga pwede siya ipasok. God! Kung saan na kami kung sabot kami, kung kami nasabtan, ano. Okay, class, ano may nasabtan? Yes, ma'am. Okay, so, pwede ko ba lang question? Yes. Okay. During this, saan nasabtan ko mag-discuss ulit? Kitchen utensil dapat it must be done right para maka-prevent sa para safety ang food and maka-prevent sa ini mga dangerous. Yes, so, ang example ko sa iyo is instead, dapat ang pinay-open sa mga ha? Kat! Okay, very good. Mga tato, sila ito sa isang may pag-register. Hindi ba ito sa 1, 2, 3, go. Okay, ano may sabtan? Yes, ma'am. Miss Pitoy. Hindi ka ba nakapag- example sa ilang utensils? Different utensils is knife, spatula, or measuring cup. Okay, thank you. So now, proceed na ta sa atong assignment.
find at home. For each item, draw or place a picture. Write a short description of its function. Ask your parents or guardian if they use it and when. Yes, ma'am. So, ang assignment is tomorrow na siya i-pass. So, ibutang na siya sa notebook. So, muna to ang discussion for today. Umana mo basa? Kaya mo, hindi pa. Buti mo sa iyo, maestra. 1, 2, 3, go.